ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମ୍ବିଡେଣ୍ଟେଡ୍ ଲିଗାଣ୍ଡ ହେଲା। ଦ ଲିଗାଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଟାକ୍ ଥ୍ରୋ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ସ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଲିଗାଣ୍ଡ ଯାହାକି ତାର ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ସରୁ ଆଟାକ୍ କରବ। ଲୋନ୍ ପେୟାର ଦୁଇଟା ଓକେ, ସେ ଆଟାକ୍ କରବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାଟର ଆଟମ୍କେ ଦୁଇଟା ସାଇଡ୍ରୁ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ସ, ତାହାକେ ଆମେ ଆମ୍ବିଡେଣ୍ଟେଡ୍ ଲିଗାଣ୍ଡ କହମା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେମା ଦେଖ NO2 ନେମା ଯଦି सी तार दुईटा साइड्रु आटाक करछि। फास्ट एन साइड्रु यदि ताके काଣା कहसी नाइट्रिटो एन। ओके, एन साइड्रु तार जदि लोन पेयरटा डोनेट करबा ताके काଣା कहजिबा नाइट्रिटो एन। एन अदर साइड्रु करबा ओ साइड्रु गले ओ साइड्रु तार लोन पेयरटा डोनेट करछि ताके कहसे नाइट्रिटो ओ। यदि सेकंड एग्जांपल नमा SCN टा फास्ट साइड्रु जदि गुटे साइड्रु देखमा फास्टटा एस साइड्रु जदि तार लोन पेयरटा डोनेट करछि ताके कहछि थायोसियानेटो एस। एंड जदि एन साइड्रु जदि करबा ताके कहि थायोसियानेटो एन। ଏହା ହେଉଛି ଦେଖ SCN ଟା ଦୁଇଟା ସାଇड्रु ତାର ଲୋନ୍ ପେୟରଟା ଡୋନେଟ୍ କଲା କିମ୍ବା ଆଟାକ୍ କଲା କାହାକେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାଟର ଆଟମ୍କେ, ତାହାକେ ଆମ୍ବିଡେଣ୍ଟେଡ୍ ଲିଗାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲିଗାଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ରୁ ଆଟାକ୍ କଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାଟର ଆଟମ୍କେ ତାହାକେ ଆମେ ଆମ୍ବିଡେଣ୍ଟେଡ୍ ଲିଗାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଓକେ।